برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وبركاته وأسراره وأنواره في الدارين آمين. اللهم آمين. Nabi pada merang fiddaraini amin. Allahumma amin. Arang bareng. Baiktum. Rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid daraini amin. Allahumma amin. Buka dari awal. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت عن جرام مغلة بدمي. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضامي. فما لعينيك إن قلت اكففا همتا وما لقلبك إن قلت استفك يهمي. اللهم صل وسلم. Sebelum makna, kita harus mengenal daripada pengarang. Serah sengarang ni keburda benar baca pen malam Selasa. Nggih. Baca hari Selasa sore, bahkan deki kita ada kegiatan sore. Setiap Selasa sore ada burdah keliling bersama seluruh santri MDT keliling pondok. Baca burda. Nah, sera sengarang ni ke burda kau tu oning. Maka mon oning pas Fatihain. Ini kan lebih barokah, lebih cepat mandi daripada maca kitab tapi tek Fatihain pengarang. Jadi sampian sedaja kau tu mon maca kitab oning ni saya rasa ngarang karena kau tu Fatihain. Kitab apa? Saya ajarin. Misalkan ngaji ingan makan burda. Nah ni ke saya rasa ngarang. Kau susaki gelo. Makan mari oning. Saya beliau asmana adalah Abu Abdillah Muhammad bin Sa'id. Abu Abdillah Muhammad bin Sa'id. Monta oning tulis, mari tak lupa. Dikit mari tinggal usus haki tibi sebelum baca burda. Fatihah khusus untuk beliau Abu Abdillah, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Nikah saya pendek, nama pendek. Jadi beliau asmanah Muhammad. Maka ada ki nang ibudi leki pada beliau ngarang ibudi bahasana fa inna li dhimmatan minhu bi tasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bidzimami. Nikah Muhammad. Saya diberi nama Muhammad. Tujuan apa?
fa inna li dhimmatan minhu bi tasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bidhimami. Supaya aku tolong ben Kanjeng Nabi karena nyaman pada Muhammad. Maka orang mun nyama Muhammad nikah sae bagus. Nyama Muhammad afdalul asma indallah, paling bagus nyamah di sisi Allah adalah ma'ubbid wa hummid. Nyama saya paling bagus mengku Gusti Allah adalah sebeda abdu sampung ben nyaman Gusti Allah otaba beda nyama hummid Muhammad. Jadi beda abdu misalkan Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrauf, Abdul Malik, Abdul Jabbar. Aneka paling bagus nyama aneka beda abdu sampung ben asmana Gusti Allah. Senapa asman Gusti Allah sangang polo sanga terkumpul dalam kalimat as'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al malikul qudusus salam. Ini kenyaman Allah kapi ni kak asman Gusti Allah. Jadi Abdus Salam bagus. Abdul Jabbar. Nikah paling bagusnya mah mongku ke Gusti Allah. Atau apa? Beda Muhammad. Muhammad. Misalkan bani Abdu, ada Abdun kan beda Muhammad. Nikah juga saya Muhammad Aldu. Misalkan Muhammad Haidir. Nikah mah kira ada Abdu kan beda Muhammad. Nikah tadi saya mungku ke Gusti Allah. Benihnya mah tak ada makna nikah ya. Ku aku jadi kaki ya. Ku aku hari kiamat ya. Beda orang panggil di Gusti Allah pamaju tung situng ngadep ke Gusti Allah. Tapi saya panggil nyaman si beda maknan si paling bagus maknan panggil kada. Artinya mon lemas panggil kada lebih cepat masuk ke surga daripada nyama saya tak kenalnya makna. Jadi mon terlalu cepat masuk surga oba maknan jadi jauh apa nyaman apa sedia Alek apa Alek jadi ya untung ni ko gontang mungku siapa pikir di kakek mungku ke manusia kakek ku aku ngadep ke Gusti Allah tak kenal Allah nyama Alek jadi apa Aleknya ada nyama Alek jadi ada makna oba si nyama si bagus. Maka misalkan tada Abdun paling punten pada Muhammad beri Muhammad. Maka dalam kitab asmana kitab Al-Bajuri syarah Fathul Qarib sebut lagi idza kana fi baitin wahid ismuhu Muhammad da'a atau sallat alaihi ala dzalika ala ahli dzalikal bait al malaikah al hadits atau kama qala mun bada Roma pas dalam Roma ni kepada nyama Muhammad bi malaikat itu aki esen Roma ni ke itu aki menter sapor aban Gusti Allah sing ngenin Roma menika itu aki terus apa karena nyaman mirip kada nyaman Gusti Kanjeng ali beda singan jiria. Jadi hebat Muhammad ni hebat. Makanya beliau pengarang kitab Burdah asmana Muhammad bin Sa'id Al-Busiri rahimahullah ta'ala. Kemudian nyamalan cenga saya Muhammad nih kak Imam Busiri nih kak terkenal nyaman Busiri Imam Busiri padahal nyaman Muhammad. Nyamalan cenga bi bamban ke atas saya Muhammad bin Sa'id bin Hamad bin Muhsin bin Abdullah bin Sanhaji bin Hilal. Ya lah boleh ulang-ulang. Muhammad bin Sa'id bin Hamad
Hamad ni Muhammad ni maknan pada Hamad Muhammad atau Ahmad pada telok nikah. Bada kata orang yang maki Hamad kan dia kaki emban dia. Yang maki Hamad Muhammad bi Hamad pada Muhammad Hamad Ahmad pada. Artinya apa? Orang yang terpuji, orang yang dipuji. Jadi beliau Muhammad bin Sa'id, ya boleh bin Hamad, ya boleh bin Muhsin, ya boleh bin Abdullah, ya boleh bin Sanhaji, ya boleh bin Hilal. Nikah. Oning nyaman. Asman oning. Hafal. Muhammad bin Sa'id bin Hamad bin Muhsin bin Abdullah bin Sanhaji bin Hilal. Terakhirnya bin Hilal. On Al-Busiri, As-Sanhaji Al-Busiri. Nikah julukan beliau. Maka terkenal kalaban nama Imam Busiri. Sengarang burdan nikah nyaman Imam Busiri. Padahal nyaman Muhammad bin Sa'id Al-Busiri rahimahullahu taala. Kemudian Imam Busiri nikah orang kama. Sengarang burdan nikah apa orang dajan pasar. Kau tu oning. Saya sengarang ni orang kama. Mak cik alim bisa ngarang burda. Benikun alim, keramat, wali. Mun tak wali tak kira dapat dana dia. Oning beliau orang kama. Beliau nikah nyaman tisan Dallas. Dallas ni kama? Mesir. Kota Mesir, negara Mesir. Nyaman tisan Dallas. Jadi beliau rembi kota Dallas nang kota tisan Dallas kota Mesir. Orang Mesir di luar negeri. Benih orang Indonesia benih. Boleh dajan pasar. Orang luar negeri ya, Imam Muhammad Al-Busiri. Beliau ni kah rembi Mesir tinggal umur juga Mesir. Jadi kau purna sampai makin beda Mesir. Beliau kau purna apolong ban kurun beliau nyaman Al-Imam Abil Abbas Al-Mursi. Nyaman kurun Abil Abbas Al-Mursi salah satu ulama raja kota Mesir. Hari akuruh ke beliau di apolong di kurun dia kau purna apolong. Daerah kama kau purna daerah Askandariyah bade Mesir. Askandariyah Al-Askandari kaki montar ke Mesir diki atanya kama Askandari jibade desa Imam Busiri bin Kurun Abil Abbas Al-Mursi. Oneng beliau rembi Mesir tinggal umur juga Mesir. Rembi etisa Dallas Mesir tinggal umur etisa Askandari Mesir juga. Faham tu? Jadi orang Mesir sekarang. Cak saken tak wali tak kira bisa ada pak karang nak ke Indonesia apa boleh ada pak ke Madura tak kira. Jadi orang lamba nikah orang ikhlas kapi ngarang kitab ikhlas ngaji ikhlas make tak bejer make tak beri apa ngaji ngajur orang tak minta bejeran mangkan bi Gusti Allah karang nah pada pak man kak kaman hari karena ikhlas. Jauh saken tak ikhlas tak kira dapat ada nak cari jauh Mesir jauh. Beliau secara singkat tinggal umur belum polo petok tahun tersepuh. Jadi umur berkelanceng belum polo petok tahun. Kemudian setelah oning sejarah beliau, oning sejarah pun. Coba ilang boleh ke lo dikipah lo pada coba lo hafal lagi. Hafal lagi ilmu dia. Diki mari kaki tanya aki benoreng langsung jawab. Saya pengarang kitab Burdah Abu Abdillah Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Ni kamu pendek. Mulan cengah Abu Abdillah Muhammad bin Sa'id bin Hamad bin Muhsin bin Abdullah bin Sanhaji bin Hilal As-Sanhaji Al-Busiri. Nikah dulu kena dua.
As-Sanhaji Al-Busiri. Beliau rembi kama tisa dallas kota Mesir. Tinggal umur kama Askandari juga Mesir. Apolong sarang guru nah. Saya nyaman guru nah. Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi. Hafal? Tanya lagi bisa laku tak hafal catat dikit. Keluar dina keluar gia ilmu aja keluar pakun cekak ilmu. Mun terota hilang catat. Aku kan ngoca al ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu bagaikan hayawan buruan, sedangkan tulisan nulis bagaikan talinya. Kalau kamu sudah menemukan hewan buruan, mulai temu beda hewan gila, kaki nyari hewan gila pakai temu, beda remah sebenar qayyid suyudaka, talen cela pekela nyari, bila temu langsung talen. Kalau bentali apa? Bil hibalil wathiqah, kalau bentali sesekan. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan fatafukkuha bainal khalaiqi talika. Termasuk orang goblok nyare pokula tinggal temu pai torot hewan. Anggap kalau nyari terbelung tinggal kening pai torot de bengkir dia. Ya buru boleh cereng jadi lakaran buruan jadi ya. Mulai kening jadi ya, monreng penter, tale jadi tak buru boleh je makin kaki nyingke pakun dia. Dan ni kak pada sarang ilmu ni kak montek talen buru, talen ngangkui apa? Ngangkui pulpen ben buku, toles dia buku toles. Imam Busiri dia nyaman dia, singarang dia rembi edina. Tinggal umur tahun, umur belum bolo petok tahun. Tinggal umur eka amma tales kepi nyaman silsilan. Oning seteja. Jadi makin aku lupa. Siapa tu nyaman pengarang burder wa? Oh iya berdetang burder tang kita dulu buka. Oh iya Muhammad dia. Tinggal dia. Tak kira lupa cela le talen lah berdetalen dia. Dengan makin kau dia berdetalen kau dia. Jangan pada lupa lagi jangan. Ini berhubungi talen. Selanjutnya kecuali talen hilang dia dia baru hilang dia. Jadi ini penting. Kaki waktu belajar tulis nyaman. Pengarang burdah. Selanjutnya makin napa fadilah orang si macam burdah nikah fadilan napa? Pertama Tabuna Sultanul Alim Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syadiri. Sengko andi guru Yaman. Beliau mana Al-Habib Salim Al-Syadiri. Habib Salim ni tang guru. Mon tang guru berarti kurun kaki kia. Allah yarham malarmuka beliau patira kupurna. Amin. Habib Salim tu mana tabu? Man arada syifa fa alaihi bil burdah. Mon kakek teroberesah dari penyakit fa alaihi bil burda burdan jadi becah. Jadi mon teroberesah soro macam akan di penyakit teroberesah baca burda. Maka burda mon becah kalau berniat malarmu ke ya Allah dan kulan di penyakit seksek malarmu ke kelawan burda ya peberesaki insyaallah fa alaihi bil burda beres barokan burda. Apa yang tu? Apa yang dua? Man kana lahu hajah falyaqra'il burda. Manfaat si kedua. Napa? Siapa-siapa si andi hajat, saya tero. Andi pengatero. Andi apanya mana? Cita-cita. Engkau tertiya ulama, engkau tertiya wali, engkau tertiya arya. Banyak macam burdah. Mangkanat lahu hajat fa alaihi burdah. Hajat apa baik? Sebelum maca dan nikah, sebelum maca, ya Allah tankulah maca burdah ya Allah. Malarmu ke kalaban burdah ka enta ya Allah. Tankulah terot dia ulama sirajah sekratu sesemak keajunan.
bah baca. Jadi insyaallah pakun tak hajat barakat burdah. Allah yarham lamba kiai bektoki odin kiai Ali Wafa. Maka wafa dia burna burdah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa saya kata roban kiai kapi bi Gusti Allah etakanin barokan. Tapi benih macam seminggu sekali an kiai. Oh enggak kecil seminggu sekalian. Ternyata burdah bi kiai baca pen mari apa jam dari awal sampai akhir. Pen mari apa jam macam burdah. Mari sopu macam burdah. Mari adu macam sahat taman langsung. Subhanallah sampai beliau toman ojon, tempat ojon santai. Bangun itu lemening faiz. Abtebu beliau, ya Allah, barakan burdah pambuaki ojen. Teroo ningatan gula keramat Imam Busiri pambuaki ojen barakan burdah. Paibo cabi beliau. Maulaya salli sampai totok abiyatuha qad atat sittina ma'miatin farrij biha karbana ya wasi'al karami. Ternyata sebelum mareh ojen nambu kada. Sebelum mareh kita hatam. Ojen nambu. Jadi termasuk mambu ojen jauh-jauh baca kagian di acara. Oda betretenan di acara turun mari terota ojen. Tahu jauh di burdah dia mandir ya. Tak usah ki apa nyaman oper tupa. Ingan ring setia tu apa yoper. Maca tak ada tak macam apa. Baca nak ria. Ria kaki mentero mambu. Oh cenambu. Dari mandi luar biasa. Bahkan lamba beliau teman cerita gia. Ya Ali Wafa atau mana tebu lamba ria Bengkalan berde nyaman kiai terkenal bon mandi apa saya itu buaki pasti terjadi nyaman kiai Abdullah Abdullah Sahal Ki Abdullah Sahal dia si beda nang tembangan arwah lamba beda Ki Abdullah Sahal arwah mandi luar biasa tinggal tanya aki ban santren kiai anak apa sampean mak mandi tebut mak sampean nika corak tunya ibeng tabeng tunya nabeng sampean tunya ruak corak nabeng peseru corak nabeng tau usah nyari tabeng ben pese tanya aki ban santren bahwa cak beliau atebu cak miram mina engkau ring amal laki burda ben mari apa aja ternyata apa ada beliau amalna burda dari kiain seda di gia mak kiai Wafa apa ada amalna burda mangkan beliau tero apa pas tu teka hajat waktu ki odin beliau tero apa baik alhamdulillah perintah hajat ban Gusti Allah barakan burdah sikap yang telok burdah nika untuk at-tahsin untuk penjagaan dari setiap kecubaan baik seher baik bala musibah kutaan cobaan kebakaran tabrakan aman asalkan saya baca burdah barakan burdah ya Allah sebelum mangkat misalkan terkejalanan sebelum mangkat perjalanan baca burdah bahkan beliau atabu Habib Salim atabu at-tahsin fil burdah khairun min tahsin hizib lil imamin Nawawi mon kake maca burdah lebih pandih daripada maca Hizbun Nasr Imam Nawawi ini ada hizib Nasr zaman dah ada bismillah ya Allah ya Karim Allahumma bismillah ala dini wa ala nafsi wa ala ahli wa ala mali wa ala ashabi wa ala diyani wa ala amwali wa ala waladim alfa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim bismillah ala dini wa ala nafsi wa ala mali wa ala ashabi wa ala diyani wa ala waladim alfi la hawla wa la quwwata arwah Imam Nawawi yang dihizi permantigi arwah manti bahkan engkau teman beri tahu di salah satu kiai ulama raja montero nampak orang misalkan beda orang terus minta ke seda terus nyon barokah supaya anak gula terus tak melerah atau anak gula terus tak sakit
Dia suruh baca aki hizib Nawawi. Tapi dia khusus untuk penyakit batin. Dengan orang kesurupan, dengan keseheran, arwah hizib Nawawi bacaan. Subhanallah, beri jadi yang kau pasannya, beri dia kejadian nyata. Kau coba bengkau dia. Beda orang kau jadi nak, beda orang minta aing dan kau. Benih dina minta ya dan masjid. Ya dan kula nyon barokah. Barokah apa? Nika anu aki aing. Nika kompoi penika nangis melolo. Haji. Cila haji nyaman haji nangis. Ari suruh pambu dak rem bicara je haji dia. Tak rimun kaki ya suruh ambu bisa deh cila. Hah? Beri cecen lambu lagi. Arya beji suruh ambu kerokan kiai teronyo orang barokah mare ambu beji. Duh bacaan apa bacaan komon beji. Lepas ingat gaji yang kau hizib Nawawi. Lepas baca hizib Nawawi bingkong. Angken ki ya bag lanceng lah kan hizib Nawawi jadi. Dan boleh dapat ke Nurwah. Boleh dapat terakhir kan hasbi rabbu minal marbubina hasbul khaliq minal hasbul sad hasbul qahim minal buri hasbul satir minal buri nas terakhir pas baca aki hasbunallah tolong petong bolo pas wa ufawwid hasbunallah wa ni'mal wakil petong bolo pas wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad 11 kali. Jadi amallah. Bagi kau ngireng nikah lah tak putus anu ki cimat nau tak usah cimat coba nikah bismillah. Engkau lah keran terus awaman dini hizib Nawawi. Kau lah kerana adik ciman khusus perjijian di ciman kau aslin. Kan kau terus nyoba hizib Nawawi dengan apa kuantina. Kelakon ada banyak hasil dan nak sopu dapat sapasannya. Ya dan gula terusnya bisa boleh. Anak apa? Engkau anak perji hu dan nikah ambu alhamdulillah tak nangis. Alhamdulillah jangan tangkula dia masih mampu. Alhamdulillah ambungku luar biasa hizib Nawawi. Nah, padahal berji dia serampu. Alah ya. Tanggal waktu sebelum Ramadan atau man giang kok kesurupan. Ada orang masuk jin. Orang yang kita itu jen pasar di hari di Ramadan. Dia tak tahu nyaman siapa. Pak malam jadi ontor kang kok. Nikah budak kejinan ni. Terus kita teropek keluar jin. Wah dia bercakin apa bingkau ni. Terus keluar jin ya. Untuk keluar jin bingkau akhirnya baca akhir ya hizib Nawawi ya. Subhanallah juga engkau mau cakap orang. Mon deki jin tak keluar. Okey. Kakak tu boleh. Entar ke gula boleh. Mon tak keluar dia. Ken mon keluar tak usah beli boleh. Okey kayak okey. Dia subhanallah tak boleh jadi orang ini. Berarti keluar berarti. Iya dia subhanallah jadi dia. Jadi Hizib Nawawi itu ni kaki mon tahu Hizib Nawawi pada Hizbuz Zain. Maka Hizbuz Zain lo belajar penting mari tahu. Hizib Nawawi orang yang apa? Jadi termasuk kesurupan. Kan mon setahun saya kok kesurupan jadi ya pada baca ada Hizib Sakron deki badan Nabi kok Hizib Sakron. Mon Hizib Sakron je lah kan di balian engkau mari manti untuk mengeluar jin jadi ya lah kerana Hizib Sakron ya man. Lah kaki jauh penting kan jadi ya. Dia santri tandingan jadi dikira repot deh. Siapa sih mau keluar jin masa? Tukang ojek sing keluar jin tak bisa. Keluar jin nih santri. Beda cerita dari santri Jerengwan. Santri Jerengwan jadi ya ustaz salah ustaz. Ketepan dia orangnya jelang lah kerana. Ustaz jadi. Santri bini kemasukan jin. Wah ya ustaz jadi ustaz yang orang ustaz minta tolong ustaz ni kak santri kejinan. Ustaz dia bingung, dari tak tahu dia kecak baca dia. Okey toleh bismillah. Moga. Baca ayat kursi. Izin dia. Toleh bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Lebih saya kejinan di pangoca. Rukun ayat kursi tak mantilang gua.
cak jeleng. Salah letak keluar cak jeleng. Hari mun tak tahu cak bacaan jin dia. Jin ni kadang jin Islam tak tanda keluar jin dia. Jin Islam je pada pergi ayat kursi pada hafal. Iya, makanya aku tu tahu jadi jin ni beda se Islam beda se kafir. Mon kafir mungkin kepanas ya. Ke mon Islam pada maca. Dari masih keluar je. Akhirnya saya cak celeng tak keluar jin. Dengan dia jadi terjadi je. Tinggal ustaz je keluar, pas datang kanca je kanca dia man. Nyoba hizib sakron, baca hizib sakron. Kita mari hizib sakron, wah along, orang cereng. Ambo pana. Sudah ya, padahal jin Islam hizib sakron. Artinya zaman turun jin dia kadang tak mempan ke bareng-bareng ngaji ayat kursi tak mempan. Kemun hizib ngaji dia insyaallah mempan karena jadi hizib dari aulia orang-orang yang sesama ke Gusti Allah ngarang lakaran ikhlas. Ngarang ikhlas. Pon dia dapat gajin lah intin dia lah. Intin apa? Dia abali ke burda boleh. Ternyata burda dia tebun Habib Salim Syadiri burda mohon baca lebih mantih, lebih canggih daripada hizib Imam Nawawi. Jadi hizib Nawawi secanggih gila kalah ke burda ternyata. Subhanallah, derin hebat burda. Jadi nikah saya kapeng telok. Saya terakhir sebelum diakhirin burda nikah maca burda sekalian lebih bagus daripada maca dalailul khairat petong bolo kalih. Dalail ya solawat saya baca biasan orang yang atrakat inung gunung ro maca dalail. Ikua tak kertak ngakan tepak puluwarih. Ro macaan dalail bacaan untuk montro sakti ya maca dalail. Tapi ternyata burda nikah situng lebih bagus daripada dalail hatam petong bolo kalih kalah ke burda. Masya Allah. Jadi burda nikah kini tapi centeng aki banyak manfaat. Jadi ulang boleh manfaat. Yang pertama burda untuk apa? Untuk memberes penyakit. Mang arada syifa fa alaihi bil burdah. Apa dua? Man kanat lahu hajah falyaqra'il burdah. Napa arten? Monteron andi hajat maka bacalah burdah. Siapa yang telok? At-tahsin fil burdah khairun min tahsin lil Imamin Nawawi. Min tahsin hizib lil Imamin Nawawi. Penjagaan dari seher, dari kecubaan lebih hebat, lebih canggih daripada hizib Imam Nawawi. Saya terakhir maca burda sekalian lebih bagus daripada maca apa? Dalail khairat sebanyak petong bolo kalih. Nika di antara manfaat burda, fadilah burda insyaallah laku beda boleh sekuni fadilah burda ben cerita-cerita kemantina burda dari beda ceretan ya seputake kitab laku seputakin bisengko karena bakto nampon sobung malar muka si sekuni menika abek ta manfaat barokah amin ya rabbal alamin wa ya mujib saya laku coba bingko soal dari saya seputaki bingko saya jelasaki coba bingko dia tanya mun tahu ni ngatanya deki bakto jam belajar toles deki karena nikah saos pada muka seterjan oleh ilmu semanfaat barokah tidak kana se alim tidak kana se adi ilmu manfaat barokah tidak kana se saleh se takwa keanjuran Allah Subhanahu wa taala barokan burdah barokan kiai ali wafa seterja santri Darussalam tidak kana se mabunga kakuruna mabunga kareng saboduan kong langkong bisa mabunga dek kakuste Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri
أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير نكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر ضامنك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر أمررت كفا سبت في الحصى روت الجيش بماء هامر على معاشي ومعدي وعلى ذريتي وباطني وظاهري وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحبه ما صبي الغرر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في لي ولدي ولد